Who's the most attractive girl in the prod? Nina. Yeah, Nina sa pinaka-attractive nga girl sa prod. Para na ko si Kuan. Nina. Oh, Nina. Isa. Christine. Kinsa pinaka-attractive sa prod te babaji? Ano na pagka daghan? Wala. Pwede ako lang kung wala ka lang choice. Sure. Kinsa man? Nina. Oh, na kayo na-attractan sa prod? Ikaw na lang. Kasi nga nako. Attractive ito ka, baby. Ako! Kinsa man means pinaka-attractive? Na-resign naman. Kinsa man? Krisa. Oo, Krisa Faye. Oo, sige, Krisa. Rupa ka, nakapaka assignment. Utang ka, bubuto naman tayo. Sorry, getay. Sorry, Si Lord. Nina. Oh, Nina. Think. Kinsa pinaka-attractive sa Proday? For me, ha? Yeah. Si Nina. Nino, kinsa pinaka-attractive sa Proday? Ato ng assignment ako, butang sa ngan kung kailan ako. Hi, Alisa. Kinsa pinaka-attract ko nun sa Prod nga babay? Ha? Monique. Atong most attractive girl sa Prod. Ikaw. Si Ninya, aside na ako. Ay, kinsa most attractive sa Prod? Kinsa dyan? Siyempre. Si Nina. Nino, nagino. Ako siya boobster. Who's the most attractive girl in Prod? Many to mention. Char. Si Mimi, Oo, Mimi. si Cherry, si Cherry. Ed, Mga plastic. si Tishina. Most attractive guy sa Prod dahil. Ikaw na. Ikaw na. Ha? Ikaw, baby. Okay, who's the most attractive sa Prod? Me, myself, and I. Okay, I agree. Who's the most attractive sa Prod? Nina. Thank you. Who's the most attractive sa Prod? Nina. Oh. Who's the most attractive sa Prod? Si Nina. Nina. O si Kinsa? Baby. Ah. Most attractive sa Prod. Baby. Sure, oy, mahalin pa dahil ko. Ha? Baby lagi. Ano? Who's the most attractive sa Prod? Ay! Nina. Nina sad. Who's the most attractive girl sa Prod? Trixie. Trixie? Attractive in visa. Yeah. Nga babay? Siyempre, si Ronnie. Ah. Si Ronnie o si Baby. Ano ba? Legit. Most attractive girl sa Prod. Si Kuan. Ay, Gagi. Or si Cheng. Upahan kong Cheng. Ching? Frau, babahan ko ni Frau. Frau? Si Frau. Wait, si Frau. Simple ka, ayun.